Good morning, students. How's your life today? Hopefully everything's running well today. Okay, boys and girls, welcome back again in the English class. Today, we would like to discuss about the expression again. Yes, the materials that we would like to discuss today is about agreement and disagreement expression. Well, before we talk much about these expressions, it is better for you to know the learning objective of our meeting today. The learning objective of our meeting today, first, jadi tujuan pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama adalah to identify the social function of agreement and disagreement expression. Jadi nanti kita di sini akan mengetahui, mengidentifikasi fungsi dari ekspresi agreement dan disagreement. The second, tujuan pembelajaran kita yang kedua, mention the examples of the expression of agreement and disagreement. Jadi menyebutkan contoh-contoh ungkapan agreement and disagreement. The third objective is hopefully we can make a dialogue. Yeah, of course, using the expression of agreement and disagreement. Jadi tujuan kita yang ketiga, nanti harapannya kalian bisa membuat dialog dengan menggunakan ekspresi agreement dan disagreement. Baiklah anak-anak, mari kita mulai. Jadi apa fungsi dari agreement and disagreement expression? Well, kita lihat dulu dari judulnya, agreement and disagreement expression. Expression of course means ungkapan. Agreement itu setuju. Disagreement tidak setuju. So, agreement and disagreement expression in Indonesian means yaitu ungkapan setuju dan tidak setuju. And then, what is the social function of this expression? Yeah, the social function of these expressions is to show the response of agree or disagree about others' opinion. Jadi tujuan dari atau fungsi dari ekspresi ini yaitu untuk menunjukkan respon kita terhadap pendapat seseorang. Ya, jadi ada orang yang berpendapat, kemudian kita merespon, setuju nggak dengan pendapat dia? Kayak gitu. Seperti apa responnya? Oke, jadi untuk responnya seperti apa akan kita analisa nanti. Tetapi sebelumnya, it is better for you to see the example of this dialogue about expression of agree and disagreement. Okay, check it out. Have you watched Laskar Pelangi movie? Yes, I have watched it twice. It is so inspiring movie. Yes, I totally agree with you. The movie reminds me how education is very important for us. Then it can change our future for better. Agree? Absolutely. I could not more agree that education is the weapon to be success. By the way, how about Bumi Manusia movie? Do you like it? I don't really like it because the main character is Iqbal Ramadan. I think he doesn't suit to representative the role. What about you? I don't think so.
In my opinion, his acting is very good and very mature. He is success to leave his image as an ex-member of a little boy band. Maybe I should watch his acting in another movie. Well, bagaimana? Sudah mengerti dari contoh percakapan yang sudah kalian lihat tadi? Baik, mari kita analisa dari contoh percakapan yang sudah kalian lihat tadi. Ya, di situ ada satu ungkapan agreement and disagreement. Ya, oke, kita analisa dari percakapan yang diucapkan oleh si Rena. Tadi dia mengatakan, yes, I totally agree with you. Yes, I totally agree with you. Bahasa Indonesianya adalah, ya, saya sangat setuju dengan kamu. Kemudian ada lagi tadi ungkapannya si Rena, yaitu dengan absolutely, I could not more agree. Absolutely, I could not more agree. Apa maksudnya itu? Ya, absolutely. Ya, tentu saja, saya sangat setuju. Ya, tentu saya tidak punya lagi alasan untuk tidak setuju. Jadi artinya dia sangat setuju dengan apa pendapatnya si Anton. Kayak gitu ya. Oke, kita analisa lagi. The third utterance atau ucapan yang ketiga yang diucapkan oleh si Anton. Ya, si Anton tadi mengatakan I don't think so. Saya tidak sependapat. Saya tidak sependapat artinya apa? Dia tidak setuju. Well, di sini tadi ada ungkapan yang setuju dan tidak setuju. Mari kita lihat apa saja contoh-contoh dari ungkapan setuju itu seperti apa. Ya, jadi the expression of agreements, we can say, yes, I totally agree with you. Absolutely, I could not more agree. Bisa juga dengan pendek bilang, yes, I agree. Absolutely, I agree with you. Nah, untuk ungkapan yang lain tentang agreement expression, bisa juga dengan that is a good idea. Ya, you are right. I think so. Ya, itu juga termasuk the expression of agreement. Yeah, and then what about the example of a disagreement expression? Ya, tadi salah satunya sudah diungkapkan atau diucapkan oleh si Anton dengan cara I don't think so. Ya, saya tidak sependapat, artinya tidak setuju. Oke, the other expression about disagreement. Bagaimana dengan ekspresi yang lain atau ungkapan yang lain tentang ungkapan tidak setuju? Ya, selain tadi I don't think so, bisa dengan jawaban singkat I disagree. Bisa. Ya, and then I don't agree with you. Bisa juga. Kemudian I'm not sure about that. Nah, kemudian bisa juga dengan that's an interesting idea. But, nah itu ada kata but, tetapi itu menyatakan dia tidak setuju. Oke. That is the example of the expression of agreement and disagreement. And then now we are going to make an example. Ya, kita sekarang akan membuat satu contoh ya, bagaimana membuat dialog berdasarkan situasi yang ada. Of course, using agree and disagreement expression. Tentu saja menggunakan ekspresi setuju dan tidak setuju. Baik, kita lihat di sini. Kita lihat. Di sini kita lihat situasinya. Respond your friend's opinion about the food for lunch with agreement expression. Jadi di sini kalian disuruh merespon tentang opini teman, ide untuk makan siang dan dengan ekspresi setuju. Ya, di sini ada di Denny dan Siska.
Danny berkata, I feel hungry. How about fried chicken and lemon ice for our lunch, Siska? Siska menjawab, I agree with you. My money is enough for that. Let's go. Ya, di sini ada ungkapan setuju. Kita lihat untuk contoh yang kedua dengan situasi yang sama, tetapi harus dengan disagreement expression. Ya, responnya disagreement ya, atau tidak setuju. Baik, kita lihat masih dua orang yang sama, Danny dan Siska. Ya, Danny berkata, I feel hungry. How about fried noodle and soft drink for our lunch, Siska? Siska menjawab, I disagree with you. I will not feel satisfied with it. It is better for us to get fried rice and iced tea. Bagaimana anak-anak? Sudah bisa? Sudah paham tentang the expression of agreement and disagreement? Sudah bisa membuat dialognya? Mudah kan? Dan before we close this meeting, sebelum kita menutup pertemuan kita pada hari ini, let's make a conclusion about our materials today. Yes, the first is about the social function of agreement and disagreement expression. Ya, jadi yang pertama adalah fungsi sosial dari ungkapan agreement and disagreement, ungkapan setuju dan tidak setuju, yaitu to show the response agree or disagree about the other's opinion. Jadi untuk menunjukkan respon kita setuju atau nggak setuju tentang pendapat seseorang. Yeah, that is the social function of agreement and disagreement expression. The second, the examples of agreement and disagreement expression. Well, jadi kita tadi sudah membahas contoh-contoh dari ungkapan setuju dan tidak setuju. Yang pertama dulu yaitu agreement expression. Ya, contohnya bisa mengungkapkan dengan kata apa tadi? Yes, I agree. Yes, I agree with you. Bisa juga I couldn't agree more. Nah, or the simple one, you are right. You are right. Ya, kamu betul. Nah, itu juga termasuk ungkapan agreement atau setuju. And then the second, kemudian yang kedua, the example of disagreement expression, yaitu contoh dari ungkapan tidak setuju. Ya, seperti tadi di contoh percakapan, bisa dengan simple I don't think so. Saya tidak sependapat, artinya tidak setuju. And then the second bisa dengan I disagree. I disagree with you. Kemudian bisa juga dengan I'm not sure about that. Ya, kemudian bisa juga dengan I'm afraid, I don't agree. Dan bisa juga it's an interesting idea, but nah, itu juga termasuk ungkapan disagreement expression. Well, and then tadi kita sudah bisa membuat contoh dari dialog expression of agreement and disagreement based on the situation or based on the condition. Yeah, hopefully you understand about our materials today. Ya, harapannya kalian bisa paham tentang apa yang sudah kita pelajari hari ini, yaitu the expression of agreement and disagreement, atau ungkapan setuju tidak setuju. Baik, I think that's all for our meeting today, and see you for the next English class. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.